रहीम, आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक मेरे पास चाइना बैटरी चार्जर है और ये रिपेयरिंग के लिए आया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको किस तरीके से चेक करना है और ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी तक वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। तो ये जो हमारे पास चार्जर है जी, इसे पाकिस्तान में आम लोग जो हैं वो घोटकी वाला चार्जर कहते हैं। मैं अभी आपको इसका कवर भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और इस पर ये 30 एम्पेयर लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये पूरे 30 एम्पेयर देता है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, ये जब मेरे पास गाहक लाया है तो उसका कहना था कि इसका ये जो फैन है ये नहीं चलता है, बाकी ठीक है। जब मैंने चेक किया तो फैन भी नहीं चल रहा था और चार्जिंग भी नहीं कर रहा था। तो ये बात नोट कर लें कि गाहक आपको हमेशा डांच देगा। वो ख़राब चीज़ भी लाएगा तो वो कहेगा चीज़ ठीक है, बस थोड़ा सा चेक करना है या इसमें ये मामूली सा मसला है। लेकिन आपने अपने तौर पर गाहक के सामने पहले उसको चेक कर लेना है। अगर गाहक चला जाए रख के और बाद में आप उसे कहेंगे कि ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए मसले बन सकते हैं। फिर एक बात जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ वो ये है कि जो चीज़ भी आप रिपेयर कर रहे हैं उसको तवज्जो से देखें, क्योंकि सबसे बड़ा उस्ताद आपकी आंखें हैं। किताबों में जो लिखा है वो बाद की बात है, लेकिन आप जो चीज़ देख रहे हैं और आपके सामने पड़ी है उसको पूरी तवज्जो से देखना है। और इसमें थोड़ा टाइम लग जाए कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आप देखें जी, पहले पहले जो इसका फ्यूज़ है ये तो नज़र आ रहा है, ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने मल्टीमीटर के साथ भी चेक किया है तो ये फ्यूज़ ठीक है। अच्छा, सर्किट इसका जो है ये धूल मिट्टी है और ऐसे लगता है कि जैसे पहले रिपेयर नहीं हुआ। अगर रिपेयर होता है तो फिर ये जो FET है इनसे पता चलता है कि ये रिपेयर हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो इसका एक कैपेसिटर जो है ये फूला हुआ है, ये वाला। ये दो कैपेसिटर भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है। अगर आपके पास 35 वोल्ट 2200 UF कैपेसिटर है तो वो आप एक ही लगा सकते हैं। यहाँ पर जो बैटरी का करंट रहता है, जो इस चार्जर से करंट बन जाता है 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 जो भी है, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा होता है। ये फिल्टर कैपेसिटर है और इसमें देखें ये वाला कैपेसिटर थोड़ा फूला हुआ है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लग जाए तो भी काम चलता है, दो भी हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक और बात जो बड़ी अहम है कि कोई भी चार्जर है उसमें कोई कंपोनेंट जो है वो इस तरह नहीं है कि आप कहें कि भाई यार ये निकाल लें तो कोई मसला नहीं है। हर कंपोनेंट का, हर पुर्जे का कोई ना कोई काम होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ये जीनर लगा हुआ है। बाज़ मैकेनिक ये जीनर नहीं लगाते, वो कहते हैं जी काम चलता है। ठीक है जी, चलता है, लेकिन ये जीनर जो है ये वोल्टेज को बराबर करता है और फिक्स वोल्ट देता है जितने वोल्ट चाहिए होते हैं। अगर आप इसको हटा लेंगे तो फिर काम तो करेगा लेकिन जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, इधर से मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये दो मेन FET लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें एक FET पर भी ये काम करेगा और दो लगा दें तो फिर इसके जलने का खतरा कम होता है, लेकिन एक FET पर भी काम करता है। ये नीले पफ जो है ये अगर आप हटा लें तो भी काम चलेगा, लेकिन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि कोई भी इसमें कंपोनेंट ऐसा नहीं होता कि आप कहें भाई ये हटा लें तो कोई मसला नहीं होगा। मसला उसी वक्त शायद ना हो लेकिन बाद में हो सकता है। अच्छा, ये जो मेरे पास आया रिपेयरिंग के लिए, अब इसको मैंने चेक किया है। इसका ये मैं आपको सर्किट किट बैक साइड पर भी दिखा दूं तो इसमें यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो डबल डायोड इधर लगा हुआ है इसके दरमियान वाले जो हैं ये मैंने शॉर्ट करके देखे हैं, लेकिन उस वक्त मैंने सीरीज में लगाया हुआ था तो सीरीज ऑन हो गया है। याद रखें कि जब भी आप रिपेयरिंग करते हैं तो सीरीज इस्तेमाल करें, डायरेक्ट ना लगाएं। जब ठीक हो जाए बाद में बेशक डायरेक्ट पर भी चला दें। तो रिपेयरिंग के दौरान आपने सीरीज में क्यों लगाना है, उसकी वजह यह है कि आप जब बना रहे होते हैं तो जो जो कंपोनेंट जलेगा वो आपका नुकसान होगा। अच्छा, और इसके यहाँ पर ये जो आखिर में दो लाइनें हैं
یہ میں پیج کاش سے آپ کو دکھا دوں. ایک یہ والی ٹھیک ہے اور ایک یہ والی. یہاں پر وولٹ آنے چاہیے. جب یہاں پر وولٹ آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا چارجر بالکل کام کر رہا ہے. لیکن یہاں پر وولٹ نہیں آ رہے, میں نے چیک کیا ہے وولٹ نہیں آ رہے. اچھا اس کا فیوز ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو اس کا شو لگاتے ہیں سیریز میں تو سیریز والا بلب آن نہیں ہوتا, جبکہ یہ آؤٹ پٹ ہمیں نہیں دے رہا. تو میں اس کو مزید چیک کرتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو چیک کیسے کریں گے؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کیپیسٹر تک ہمارے وولٹ آ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چھوٹا کیپیسٹر ہے, اس پر وولٹ آنے چاہیے. یہ جو 3843 لگا ہوا ہے, میں اس کو یہ کلیئر دکھا دوں, ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہوگا. کیپیسٹر پر وولٹ 8 وولٹ آئیں گے. اچھا یہ زینر جو ہے یہ چیک کریں گے یہ شارٹ نہ ہو. یہ ایف ای ٹی ہم دونوں چیک کریں گے, یہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. یہ ریزسٹنس بھی ٹھیک ہونے چاہیے. احتیاط کے طور پر ہم ایک ٹپ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ ریپیئرنگ کریں تو اس کا یہ جو کیپیسٹر ہے اس میں دیکھیں جی 270 مائکرو فیراڈ کا ہے, یو ایف کا ہے. تو یہ اگر آپ کم والا لگا دیں, مثلا 100 والا لگا دیں, کام چلے گا. ریپیئرنگ کے دوران بار بار یہ شارٹ نہیں ہوگا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں, میں نے یہ کئی بار آزمایا ہے. جتنا یہ زیادہ یو ایف کا ہوگا اتنا زیادہ یہ پٹاخے مارے گا, اتنے زیادہ ہمارے آگے ایف ای ٹی اور آئی سی وغیرہ جو ہیں وہ جلیں گے. تو اس لیے یہاں پر اگر آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے تو پھر تو رہنے دیں, اسی پر کام چلائیں. لیکن کوشش کریں کہ یہاں پر کم یو ایف کا لگا دیں. وولٹ جو ہیں وہ 400 450 ہونے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کم دباؤ پیچھے سے ہوگا تو آگے کمپوننٹ شارٹ نہیں ہوں گے. یہ زیادہ دباؤ بنائے گا تو اس کی چارجنگ تیز ہوگی, کم دباؤ بنائے گا تو چارجنگ کم ہوگی. لیکن ہم نے کیونکہ ریپیئرنگ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دباؤ یہاں پر کم ہونا چاہیے اس کیپیسٹر کا. تو یہ بات آپ نے نوٹ کر لی. اچھا اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے ایف ای ٹی ہیں یہ جب ہم نکال لیں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ گیٹ وولٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. وہ سارا میں چیک کرتا ہوں. ویڈیو میں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. اس میں ہم نے ابھی بنا لیا ہے, لیکن بڑی مشکل سے بنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. اس میں تقریباً تمام کمپوننٹس میں نے چیک کیے ہیں. یہ ایف ای ٹی اس کے ٹھیک تھے. یہ 3843 جو ہے یہ بھی ٹھیک تھا. گیٹ وولٹ جو ہیں اس کے وہ بھی آ رہے تھے ایف ای ٹی پر, لیکن پھر بھی یہ آن نہیں ہو رہا تھا. اچھا جناب ادھر اس کے یہ ڈبل ڈائیوڈ جو لگے ہوئے ہیں یہ میں نے چیک کیے ہیں. یہ ڈبل ڈائیوڈ بھی بالکل ٹھیک تھے. اس کے باوجود بھی ادھر یہاں پر 1 وولٹ بھی نہیں آ رہا تھا اس کیپیسٹر پر, یہ جدھر میں نے انگلی لگائی ہے. تو اس کا پھر میں نے ڈی سی سیکشن جو ہے یہ چیک کیا, اس میں سب کچھ ٹھیک تھا. کوئی ڈائیوڈ میں نے نہیں چھوڑا, کوئی ریزسٹنس میں نے نہیں چھوڑی, سارا چیک کیا ہے. اچھا اس کے بعد میں چاپر پر آ گیا. چاپر کی میں نے کنٹینیوٹی وغیرہ دیکھی, وہ بھی ٹھیک تھے. اس کی کوئی پن جو ہے وہ لوز نہیں تھی. یہاں پر کنیکشن وغیرہ سارے ٹھیک تھے, لیکن یہ آن نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ایسا ہے جو میری نظر میں ابھی نہیں آیا, کیونکہ تھوڑے وولٹ بھی نہیں آ رہے تھے نا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ چلو آن ہو جاتا ہے اور پھر معاف کیجیے گا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکٹ آن تو ہو جاتا ہے لیکن چارجنگ وولٹ بہت کم بنا رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں صورتحال تھوڑی مختلف تھی کہ بالکل چارجنگ وولٹ نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا یہ کیپیسٹر میں نے چینج کر کے نا, یہ 270 یو ایف ہے, اس کی جگہ میں نے کم یو ایف والا لگایا تھا. یہ ابھی میں نے پھر دوبارہ لگایا جب یہ ٹھیک ہو گیا. اور ویڈیو کو میں نے روک لیا تھا کیونکہ اس کا کام لمبا ہو گیا, یعنی ٹائم زیادہ لگ رہا تھا. تو اتنا ٹائم کی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا. میں نے کہا جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور وہ آپ کو بھی پھر سمجھ آ جائے گی. اچھا ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی. جی دوستو, اس کا یہ سیکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا اصل ڈیفیکٹ اس میں تھا. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ ریزسٹنس جو ہیں یہ سارے ٹھیک تھے.
डायोड ठीक था, ये नीला पफ ठीक था, ये नीला पीएफ ठीक था, ये सारे कुछ सारे ठीक थे। यहाँ पर एक और पीएफ लगा होता है इस डायोड के साथ, ठीक है। ये जहाँ पर मैं पेचकश के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये पीएफ जो है ये शॉर्ट था। और इस शॉर्ट होने से फिर क्या था कि ये मैं पीएफ भी आपको दिखा दूं, मैं इधर रख लेता हूँ फिर आप देख लें। हाँ जी, तो इसमें ये था कि हमारा सीरीज वाला जो बल्ब है वो भी रोशन नहीं हो रहा था, और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई कंपोनेंट हीटअप भी नहीं हो रहा था, लेकिन आउटपुट वोल्ट जो है वो बिल्कुल जीरो थे, यानी इसका चापर बिल्कुल काम भी नहीं कर रहा था इसकी शॉर्टिंग की वजह से। जैसे ही मैंने इसको हटा दिया तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर 14 वोल्ट आ गए इस कैपेसिटर पर, ठीक है। इसका दूसरा कैपेसिटर मैंने निकाल दिया क्योंकि वो शॉर्ट था। तो अब जो है इसको मैं फिट करूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो गया जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।